Nganong kalabanan sa mga tawo sa morelay man jud og negative nga nganong kalabanan sa mga tawo sa morelay man jud og negative nga tanang negative butang na lang na kuan to be kuan diretso na ba nganong man jud morelay man jud tagingon ana no. Well, mechanism man na natong mga tawo pero kita ra po biya makakontrol ana honestly. Mas nindot og dili ka mo rely og negative kana bang magkuan kag mag-imagine, mag-manifest baka og kuan ka ng negative like everything you do. O dyan sila mi, I see. I tell you, wala dyan sila mi. Though it can also prevent the outcomes in the future, no? Pero ma-prevent pa pud na siya by doing a positive thing. 'Di ba? Mura ba i-reverse nimo ba ang imong actions through that? Mas nindot guys, mas mawala, mas stress-free pang imong utok and listen to the signs. Kanang signs kami muna tayo murag may istorya sa akong utok na. Listen to that because that is rather your intuition. No, listen to that. Amping.